الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري فرورا بونا فلا ما فويني بمنايا واسك بمنايا يبو كزام ايوه بمنايا بس كنا فويني بمنايا نا أكو كشان أكو كشان كوالي بالا نعم يكو كشوغو وبالا ني فني دونجوغو بالا بلا والا ni hadamadiya fana bala wadamadiya tabulu ibulu matrafa chugumina naam fana bebala blay tubarakallah ma foy bismillah o jaranye dugu jara tuguni kusabe klebu nyongo ma klebu tekele o chen bamano kote ko klebu nyongo bo ma klebu tekele o dobi ban dobi damne wati dobi ban wati dobi damne nga shite kelenye ka daw kono ko ka blaye iwa ka foko fenobe dono bisi iwa ka foko gelabina ko be gela ko sube namu ona o kle ko ka chugui dono bisi ko no ya fana o fana ni o kle fana na akane ablaye o de kama foko watu tikelenye nga foko watu be fale nga o shite kelenye sabula bena na kanda bena kono ko da sigatola nawo salfiketa ko ka dongil dola koni yame bi de sara ko kunle temen o chiable nawo yedo misali ni am ko ndene karmate me folode sigatola wadi odo o ni ko do kelenye kuma do adama de ala ita so ni ko do fana kere ko abura fendola la gor asabu bora fendola iba ka foko mo me sisa ni abe fonction publique la nam shara la foko ibe concours de flotte o mo ko ndise do fonction publique la ni ma concours kede atma do la ya mali la buzekere ay ngo shara la bon d'accord o ka manyo fo ngo ay fo shara la nam ko ni ma do fonction publique pour que ga do fonction publique la fika concours ke sigatola o ti fodi abe fo ama blanc kuna ka fo ni mo kele fonctionnaire o concours teme nam ote o ni ay ka gra fonctionnaire atamina concours de fe folo aywa o kudo teme sira o do be no lu wajibale no aduma de yakuna ablay sigatola ami teme o lu fo de kama fo ko ni kunu ye ni ay ko bisira kunu de temena aywa awo musukroba do konema kondara ni na o fo mensuno gro ni na ko masiko fu kondara watini na ko bi fo mensuno gro ni watina o galombida ibisa ka fo de ko ibisa hala don jatimna ne kala bo wafko suno adam ne ka do nyena ni wati suno adam ne kan tani wati ngas suno ni wati na abla o domandi sabu la fene do amafara anga doniala ate anga sekono ayo o ni feminti ka sekono admandi ala anti sika fere foi soro ko la blay anti donia foi soro ko kan sigatola abe fe ko do fo we fo ko ndara ni wati no ekinye me suno ko ni wati na ko galombida no it is go fo tigo fo ayo ti do it is go do sabu la eta do ibina suno ko wati mira la sigatola voilà ayo donc suno te ambulo kono fe atanga se kono nam o de kama kuma do abe fo ko ibi suno ko wati mina kitu do blay sigatola yo mati ko do ke wati do kanyana ma kono mati ko do na wati na chugo ibi baldoro iba yi kanyana ma kono yi saya bo chugola nawo saya beti able alaka jaya la bolo la kan saya che jaya atipo ko la kan gishi me ma fuko la kan che jaya ni chekote le ya ga ma liblala sanga fo de te fulla sola ya no ga do sanga kilomina o do so munye sulunduma kwa ko kuna na sanga fo chugola ko ayo bi tate yaye ayta yanse ko bi ta kunte yaye yan fedo ay choro ba kan fo abe fe ga fuere abisika kea ga amasa ma ya bifo akote ko bitate yae ba enye fiambe awo abe nunu nga so kono bi onga on refo no misika anta sura sigatola choro fo go do fo ka fo go mogoti sa ma ke imana ke yada made ngoni ye sa bi sima do no la choro fo go do fuye sigatola ima ya yi clean chogo na ka fo ko bi ya bitate yae ko bitate yae bitate yae anya fu ya ganye ka fo ko an woni te bitaya onga bisina ayo bismillah amido biye kalo klim ka ni sawa intenen ndundu me kalo samba fla ni mwani fla
o fasiriba ho ne se wani ka fasiri gafu kono amna la ye frete fole mi ka se ka o kuma bodo fo mo ko ye family ka se ka sura ko do la ablay tabarakallah ambada le républicain ale ko di républicain kuma na a sementia ka foko chamanje fanga be bulu mi nga sa jamana kono ni kala taw kan ga ke o ko faso don to la ton minu bala ko kan bara be nyesin kala ta ko nyina bolima na jatimno ma o ko lu anyini ka foko kala ta shara kura min kan ga ta ko fere kan ga tike wasa min ba to akana ka sababu ka gele awre lawli kala ta ko fe o fanga d'Afrique mi kuna fon la sira mali jamana marabaga fe do kun tamanina o parena mo ko ajira ka foko awala mabben uluma o ka nyesi mali boliko fona stratike man G5 Sahel kono o ko nyamgo mi ma ko kuna sisa nu e Chad jamana nyamko yi o kale ko nyaani ni mali jamana fe ko anka jetina ke ka sekin ko anga latike kan l'essor faso ka fasé akoli ko malini Bamako ni Moscou Tchadje nyoya ko abala ka sansoro ka walangata o ko mim talike la kana ngolo bolen ko no soro yakuba ali siraw o ko nyeshima la ka ke o tabulu ma 600 G5 Sahel nyamko kuluba ko kulune la simi gota ko ni hakilla falen do ke ni chili do ye kuluba munu nana dantkele sebendo di ama o mim talike jago ko ni chake dabbo ministry no ye ministre du commerce et d'industrie ali ajira ka foko son yelemba mi bisena ka nyesi bolo foma ablenda ni ko sebe ka soro a ko kan ni wati laban nuna ka jira saka foko samata se ko de karam ko kurwa Eric Segushel ko ale ko ne dant kelike aka bara tabulu folo kan ci de folo mun suwandi ko yajira ka foko jigi ba kan ka foko yele mabina do ko la watina tawla da la kana sawto boko dagaro me ngurala sigaso o ko koni bingara ulu kan bamanci do fe ablandan o ko ka dagaro belaji le tien amani l'alternance ale ko di ajira ka foko dasmu sonu mun kala wasaka mo hakilla do chamanje fa barata wulu la ka kada caga da flafe ga kuna funu make kelinye mali metre ni c'est ça ko yela ko ajumenta de chien 600 o yini le jabi dambulo ayo mazo o kanyi ngali yoro de kelinye o fana bala ni yini ngali make kelinye yoro make kelinye akuma ga cham o ko mali boliko G5 Sahel la ko yela ko nazaro kunye fere minsi wasaka seka bamashi olo kele ko laba ka bara jole ni wa c'est sanga Sahel jamano kono o ko malini seda o che nyaklu wiska wuli chugo mina ko sisa ka ko be kulunala simi goita de bolo able l'indépendant ale asementia ka foko sumiru boy mega ka fatulu kula ko asma ko na jira ka fo abna fere bela jide tige wasa ka akula se kirisula o ka se ka skeskelu ke wasa akadon a ka fatulu kera chugo mi la chenka fo mgoye o ko fesa meme talike anka jamana lakana safade boku yuli ka jodo ke ni wati laban na kletandur labaina o kuye bamachi bishikini woro ku koni ulu nikene karaba o ku ulu laiwa ka foku ko kuna fun di ni nado bamachu ko kuna fun ni nado moju glana ko kabla mo ko nyesrala o ku ulu chama ko ni fana wele la ka nyinga wa chama fana nikene karabara ko senfe o nasra kelen fet tamani ko ka sous-préfet nyene ko no bamachu fe ko janam fulani tura ku da fe ka do fana jogi faut tamani se kumarala l'indicateur de renouveau oko anka meru ka sarati kanu mandai oko do farlaw kan nikalo ro kurai ko Jean-Yves Le Drian fana boli min kera Francisco kan ko ministre sokuna ko yela ko malini Francis che jenyo na bina sira kurata ninga gelamu be uluka sika wuli ka bwendo wa yin ngan tombe o mimi talike Chad ka wuli ka jomu kera mali bole ko G5 Sahel la ko yela ko te do toro na ne fatulu kelen ko fe wa le merci un peu la mort ayo o kuma fana be indicateur kono
mi yɛrɛ fana tali kɛ hippodrome 1 la o ko buru feerela dɔ kɔni dɔ ye muru turu a disi la bila yan o ka ni kɛnɛ karaba a ka motoni koso hawlu wala ko ka gɛlɛya bila ala ka hakili ɲuman d'a ma amin ya rabbi min tali kɛ yurugu fanga ka bon Mali jamana kɔnɔ nka k'i b'a ye k'a fɔ ko polisiw polisi kunda ni sariya n'o ye justice ye ani kɛnɛya kunda o bila na ni k'olu ta ka jugu ni bɛɛ lajɛlen ta ye bon an minnu de sɛgɛrɛ ka ca fana an ta yɔrɔ ninnu ka ca o de kan olu ta bɛ juguya kɛ ni taara ni banana ti jago i tɛ taa kɛnɛyaso la ne de fɔ polisi dɔ fana an b'ole don o don justice fana don o don an bɛ ɲɔgɔn wele ayiwa kuma ka ca a faamuna lese ko wele Mali bɛ sɔrɔko gɛlɛya min na ko an ka sɔrɔko dɔ ma baw n'o économiste ye k'olu de ma jɔ u jɔyɔrɔ la k'olu kɛra sababu ni gɛlɛya in t'a la ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko chrétien dinɛ mɔgɔw catholique ni protestant k'olu ye batoliba dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ kununko ani ka don o don kɛ Mali bɛ se ka basigi cogo min na Bamako yan nɔ alléluia le challenger a sɛmɛntiya k'a fɔ ko hali ka sɔrɔ CEDEAO ka ɲakili bɛ an kan u y'a jira k'a fɔ minnu ma kɛ ka kɛɲɛ ni sariya ye ko Mali ni CEDEAO cɛ jɛɲɔgɔnya CEDEAO t'a la ka jɔ fɔlɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ modèle Mali n'o ye fasodenw tɔgɔla tɔnw ye minnu farala ɲɔgɔn kan wala ka u kalatakow jateminɛ o ko an ka gafe ninnu minnu b'a la ka yɛlɛma kalatako sira kan ko jija ka kɛ waasa fiɲɛba kana sɔrɔ gafe ninnu na tiɲɛfala kungo kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye forêt classée se man ka kɛ kungokolo min ma o ko maa minnu sigilen don a kɔnɔ ko kalo 1 dir'u ma k'a fɔ k'u ka wuli ka bɔ yen nɔ teliya la le malien o ye fasoden ye ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali bɔkun yɛrɛ bi ye min ye G5 Sahel kɔnɔ olu bɔlen don a ko dɔw kalama Russie ministre ko an ko ministre k'ale fana ye kangarida dɔw kɛ ka ɲɛsin Faransi jamana ma ka Mali lahala dɔw kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ coup d'état min ni y'a jira k'a fɔ ko a ma se ka sira sɔrɔ tentative de coup d'état ngo n'u y'a jira k'a fɔ ko a ma se ka sira sɔrɔ o ko maa 7 minɛna ko hukumu kɔnɔna na ko dɔw fana u jɛɲɔgɔn ko olu b'a la ka ɲini halisa u senfalen ka k'u b'a la ka ɲini lakana sabati baw fɛ ka ɲɛsin lahala kelen ninnu ma ko UNTM y'a jira k'a fɔ ko a waleya ma bɛn fewu min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ politique mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ wele ko ATIR olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko fangandafiri wale ŋaniya tali ma ɲa fewu ani k'u ye senbɔmando fana ta ka ɲɛsin an ka lakana sabatibaw ma ani ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fo a ka latigɛ la ka ɲɛsin nin waleya ma abilɛ kuma nin ye sɔgɔmada n'a kunnafoni telinw don a ka teli na ima harba a kɛra ten tuma dɔw la i teliya kojugu i bɛ harba kɛ ni ko harabara i n'a fɔ o ye a gɛlɛyali ye ayiwa nka ni mi jija haraba ti haraba la ta fanta la a ti ɲa yɛrɛ teliya kɔni ta fan b'i la nka a ti ɲa n'i y'a haraba naamu a ɲaman di bilen ayiwa teliya kojugu bɛ kɛ haraba ye o de kama kunnafoni baara la an bɛ to k'o fɔ kuma caman hali kuma haraba i mi jija i bɛ ka min fɔ a ti faamu i bɛ cɔrɔ awɔ i da b'i cɔrɔ i da bɛ se k'i curo siga t'o la wa i bɛ se min fana fɔ n'i mi jija a ti faamu awɔ Bamanan André BCEAO i b'a dɔn BCEAO farafinna tile fɛ jamanaw ka warisoba tɛ BCEAO Mali ko don BCEAO Mali o ye Mali o y'a bolo fara min Mali la ye ale ka so bɛ min a bɛ Bajoliba da la quartier du fleuve la ka ɲɛsin commune 3 fɛ goudron de b'a ni ba cɛ goudron de b'a ni ba cɛ o ye a ɲuman bolo fɛ a kini bolo fɛ dun a kini bolo fɛ a ɲɛsilen dɔ chrétien kɛ école so ma musomanin bɛ yɔrɔ min Notre Dame du Niger a ɲɛsilen to awɔ Mali teli mɔgɔw ka jabala kura bɛ a kɛrɛfɛla na fan dɔ nin fɛ Mali Vision b'o fanfɛla na très bien o tɛ o don ayiwa BCEAO kɔni ale de mɔgɔw ka jate la ale de ka jan ni Bamakɔ so bɛɛ ye o ko tɛ dɛ ale de tɛ lamisɛ jumɛn ko n'i bɛ don Bamakɔ mobili la n'i bɛ yɔrɔ jan i b'ale de kun de ye fɔlɔ
hôtel lamche fana ka jan fana ka jan o de folo o yanni Bessau kana ale ka jani sobe Bessau nan san bon kiribuche comme Bessau ale jolin do kibu fe donc ale bi yoro jan comme hôtel la jegane no mais o be 17 étages 17 ko be jan e clean mais hôtel la mi Bessau ko akunda ma ka ta duguma ka sanfe ko 70 mètres mètre bi wolo la ole dia voilà ça fait ko jan lege ko jan sa aganya anga fraf na solo do ten nazaro fe so be munu ga jando inga ko tebe ko jan ale uya akabakuru bla le 23 mai 1989 mais en 89 ça bagle ke ma konon toni bishiki ni konon akabakuru bla mais sanduru ya jogoba 94 ya inauguré kaba baratelara wala barake oche wala bon sauter abi sira mun kay sira fla mun fo sira fla abi kanyesi dinamo chrétien dinamo ko école ma o école ni musulman don be muso don be tete ni c'est Notre-Dame de Niger Niger là c'est le fleuve Notre-Dame les dames atogona obunyona ana sigiro obunyona donc o sirani ko tawro la katabla fo place inverse là obo sirawele bolombolom bavo l'avenue Moussa Traoré Moussa Traoré ale to wala sira Modibo Keita nga président folo afro Moussa folo ofa Moussa Traoré ne ko me président Moussa Traoré ko do Moussa Traoré côté de président côté de Modibo Keita Mousso Mariam Traoré o fado wa fo Moussa Blend parce que Blendo mo ko do so ki era babul ba fo Moussa Blentou ale atumbi kina uba fo mam Moussa Blentou ale tu interprète de tubabu na watimina ni tubabu kuma ale bi kuma yele ma wat parce que tubabu tangala la kamme donc yo bulo to ko dawo de la ale to la maintenant blon flanani ye mu fo tsanga nyesi badama kata ponkrofe kata black kon flana uba fo ponkra donc o bulo ni yada Algérie président Montagna mame Abdelaziz Bouteflika o bulo ba to la ni haklibal donc au siège ni ou ya sigi kene munga ni fort tumbike Bamako folo fort tumbike o Kenedeka kene ba du tundo fo Bamako fort tumbike o rola ko Real équipe Real tumbu entraînement ke madola wo yoroni yani gato afake kanyesi badani mu mafana kanyesi so mu ma gendarmerie biromina gendarmerie fluvial au tunteode c'était la représentation de la Comanave la compagnie malienne de navigation mumbe kulikoro avec le bureau de Tumbé il va faire que bateau ta kata coron fait que ta sigu mopti tomboktu gao et bita que bio commandé au la réservation que le bâti kulikoro mo kauma kulikoro ko ni tara bio bi dimor la et bi kaminota et bita Comanave brigade territoriale hôtel campus ki biromina uliko so de Tumbé oro la yo de kari ka hôtel campus ki jo ko Comanave bo oro la ka to kulikoro peu ka ulisi goro la na vo comment na mu menon cheka kulugoro jana mun nanolo no la voilà mena kata comment na faire gendarmerie bioromina kata na pont flana joro yoromina o yetu la Guinée dangande chaland de tumina fuka bu fu Guinée fo wor la ka jo mo go bo Guinée chaland kono parce que ka badiolibani ka boya ka ta Guinée c'est navigable kurum se kata kana donc chaland même bo Guinée mais bateau se kata kana bateau se kata ko chaland bita bateau bi abita c'est navigable mais halsini pont de ba fait chaland se kata depuis au pont flana jode chaland mona yo lu joji koroni sinon à tout bo kankan on nous bora sinon chaland tu mi bo Guinée kankan nous kana jo foro la mo yɛrɛ bɛ fini sa fini ani dumuni fɛn ninnu fɛn mun bɛna olu fɛ u bɛna yara o kɛnɛ de ka mɔgɔw bɛ taa san sisan an kɔni y'a sɔrɔ sisan a bɛ ten sisan bon ne famana ma depuis taara n'a jiko ni famila ne t'a dɔn a bɛ cogo di mais sinon anw tun bɛ taa o yɔrɔ la o de ye Guinée port danga ye mɔgɔw fana tun bɛ don chaland la o yɔrɔ la ka taa Guinée ka na il faut port mangani dɔ b'an bolo port mangani tun b'an bolo o waati na voilà mais o bɛ bɔra sisan a ka fisa an bɛna ɲɛɲini pont filanan mun jɔra o de kɛra sababu la Guinée chaland tɛna Bamako tuguni Bamako kɔnɔ fo yɔrɔnin na aw bɛ danji yɔrɔnin de sisan u ko a bɛ danji ko ne m'a ye dɛ u ko a bɛ danji ko ne kɔni m'a ye fɔlɔ mais ne bɛ mun fɔ ye yan kɔni ne y'o ye an yɛrɛ taa ni sara in kɛ o yɔrɔ la an yɛrɛ mɔgɔ taara mɔgɔ bila ka don chaland kana ka taa Guinée fana
donc ima ama baraka na ya baraka zali ka boya ya ka dala gina musaka ta bato la kana amsaka ta musabal ka boya ka ta gine mo bise mais ka boya ka ta kul ko de mo godse parce que sodiba ka bakuru nu mbele bi sirabali mais ka bokul ko fana ka ta fo gaw ambise ka ke fana bato net ma ko do voye bi comme journaliste na na fu yango ka akonya ina bichugo mina sisa c'est na ko bichugo mina sisa salam ko bichugo mina ka nyini voilà tabarakala alhamdulillah inche ko mani ci le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, on donne la parole à Aruna Tijaniba pour le flash de 9h. Bonjour Aruna. Bonjour Abdoulandan, bonjour à tous. Bienvenue dans ces premiers flashs de la matinée. Fin des journées de sensibilisation des acteurs des médias sur le traitement de l'information en période de crise. Elles se sont déroulées dans la Venise malienne. C'était une initiative de la direction de l'information et des relations publiques de l'armée d'Irpa. 78 enfants de Sabalibougou en commune 5 du district de Bamako reçoivent enfin leur acte de naissance qui est le premier droit de l'enfant. Cette initiative de Wildaf Mali vise à attirer l'attention de l'opinion sur le nombre élevé d'enfants qui ne disposent pas du précieux sésame. Guerre en Ukraine, Moscou s'est dit prête à reprendre les pourparlers. Un négociateur russe affirme dimanche que Moscou est prête à poursuivre ses discussions avec l'Ukraine, accusant au passage Kiev d'être à l'origine de la rupture du dialogue. Cette guerre en Ukraine a poussé pour la première fois le nombre de personnes déracinées dans le monde au-dessus de la barre des 100 millions. Le nombre de personnes contraintes de fuir les conflits, la violence, les violations des droits humains et les persécutions a franchi la barre des 100 millions pour la première fois sous l'effet de la guerre en Ukraine et d'autres conflits meurtriers, écrit le Haut Commissariat aux réfugiés dans un communiqué. Le forum de Davos reprend ce lundi après 2 années d'interruption à raison du Covid-19. Son invité est très attendu. Il s'agit du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui doit prendre la parole ce lundi en visioconférence. Et puis, championnat national de football, Ligue 1 Orange, pour le compte de la 25e journée. Hier, le stade malien de Bamako a réalisé une belle opération en allant s'imposer à Baroueli sur le terrain de l'AS Bakaridjan 2-0. Au stade Bambiba Traoré de Sikasso, l'AS Douane a perdu à domicile devant les CS Dougou-Olomvila 2-1. Ici à Bamako, les 11 créateurs de Nyarela et l'AS Police se sont neutralisés 1 but partout. Au stade Mamadou Konaté, la suite de cette journée et la suite de cette rencontre est prévue ce lundi à partir de 16h30 temps universel. Juste après, à partir de 17h, le Djoliba Athletic Club de Bamako affronte l'association sportive de Kourofina. Ensuite, suivra le match USFAS AS Real de Bamako pour boucler cette 25e journée. C'est tout pour ce flash Abdoulandan. Merci de l'avoir présenté. Excellente semaine à tous les auditeurs et à vous-même. Agréable journée à vous. Merci. Tout à l'heure, on laisse la console à Madame Fatou Fall, qui va donner aussi la parole à Mariam, qu'on appelle Sangaré Tomdola, la reine du riz. C'est la série des femmes qui commence après les hommes. Et si ça Abdul sur le direct là, avec la